I-help siya, oh. Galing. Help mo si ate? O, dalhin mo daw dito yung basket. Dalhin daw po dito yung basket. Yeah, bring the basket. Okay. Bomba ito. Wow, salamat. Kanino po yan? Kanino daw yan, damit? Ha? Kanino daw po yan? Kay mama? Oh, galing. Kay mama. Put in the basket. Lagay mo sa basket. Very good. Isa pa? Ito. Yan. Oh, lagay mo sa basket. Salamat. Yeah. Oh, yan. Kay Archer yan. Kanino yan? Kanino daw po yan? Oh, lagay sa basket. Oh, lagay daw sa basket. Oh, yan. Galing. Saan pa? Yeah, yan pa. Saan pa po? Oh, kanino daw po yan? Kanino yan? Ha?